yan cashify supercell ni phone nga de mong jian angol dar khai nga ko anga khuli ni bon ani gum anga khuli ni na singa mo mai ro ko mong ken anga ya ko da o khuli mi sokat ken nya tai bo na yan cashify supercell ni phone nga second hand phone jian khuli na kana teng ni gum sanga ya ko khuli ateng ani ping rong dal de tam ko da nga thangwa kana tai no khuli ni jamano मैंने बैटरी रंग दुंजेंग हनी गुना थरक थरक वीडियो को खाते हैं हाँ dia khong open kai ni gen mo pon sok pa masuk peja tung ama tung bibi jani na yaner pengrang nyata bo yan di kropodi ya ka jabol ang ko skaya bisang de ya ka jabol ko bege men yan bil ai ko ni ching na an khai ni yam na ya khai ni pengrang phone de yan nyata bo tip thopong ama jian angol dar khata na sanga khuli mi so ka taner pengrang idang ni phone de ung cha sa tao ya order khat ka batin ya badak pinamma yan great sini tao an khai niat na battery long ya tao de an khan an man jane yan great sini ya bo tip top yan iPhone 7 wa jian jakhana skill order khata wa wina sa tau khuli ni soboni ma kana na yan cash on delivery mana yani daman hajar gatham recharge ku chigni ne yan iPhone 7 da sisalo unboxing kai mi sokoba jian order ka ba mande khuli ni boni ma kana tamo yan tip top ngaya tau walong ani gaman son tisha mai ben ken pingrang bright ko ma khum ya tinga tadi ya kore kakna wakta manjone ya ko kenchi mo de retan khapna gada manjwa ya salgani ni gi shepo retan khana gada manjwa ya ko kakadu ni gamen khakhu jawa nokuba khakai sinamo ya ngana sunan khai mi so katinga da de mo da shude battery long emang an khana gada manjane arbira battery ba 100% ongya maina ini boost kag man song ai 100% de yanu ni na gada mana ya battery percent ang ko mi sukat na ya khai ne battery health te 100% ong ya camera ko ban yaten ye na camera bana mai ngamo awalong emon tisha bebere kinitnya ya gasya ya dimunda alni video de khanda ga basan ngaya ni swing bas kan di khon barong limit tela